Yan mo na si Sige, Tat. sige. Okay, 3, 2, 1, tara, pasok. Boyta! Galaw! Pasok na. Sabi PT Bert. 4. Okay mo lang dyan muna, Nakasita mamaya ako. na. Huwag ka na magulo muna. Makro. Naka-city ako, ya. Ready, 1. Ano ako. Okay, na-cancel ko yan. Push. Sagad, pre. Ready, 1. Save. Oo nga, bro, save. Boy, start na Ito, pala. sa SG, ready, 1. Ano yung Sali mo Jingsu daw ta? yung Jingsu, boy. Kanino pa sa PL, pre? Sali mo Sali muna. mo muna yung Jingsu. Sali mo muna yung Jingsu. Pinasa ko Ready, na kay one. Epel, Sabi mo gagi, nga. wala papunta pa lang ako. Dito yung Jingsu ya, oh. Pasok ka na lang, Jingsu sa loob. Gago na matay pa. Ito, yung Jingsu, okay na? Nasali ka na? Dito, Kuya Josh. Sali nga ito, Okay. yeah. Okay na kaya, Shed? Meron na. Okay na, sige. Apak. Pasok R, pasok R. 8, 7, Left kalaban niya. 5, 4, 3, 2, 1. Bita image nga, boy. Makro ko muna. Potang inang tumakbo na naman agad ang potang inang mga to. Makro, 3, 2, 1, tara push. Okay, sagad. Sagad. GC Boom. ako, pero 3, 1. puta. Talaga. Okay, laban niya, pre. Paubos lang. Mid pa niya eh. Okay, makro. Tingin agad. 3, 2, 1, tara push mid. Ang tang talaga. Sagad. Ano? Wala naman ah. Booking Pa ina nga. nag-error ah. Lumabas siya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero dito ako sa mid. Okay, nakasal yan, boy. Sa baba. Okay, so laban nyo. Ready ah. Makro, ready. 1. The fuck? Gitna. Pwede na rin pinaya. Dito ako sa Agdan, pera. Laban nyo, pre. Laban nyo. Okay, laban nyo lang, boy. Galaw, pre. Patayin nyo yung mga pula-pula, pre. Yung Sebi, oh. Pero dito ako sa Agdan ah. Huwag kayo takbo ng takbo, boy. Pagpapatayin nyo. Na-DC ako pa. Putang ina 7, talaga. 6, Pero Agdan mid. 4, Saan 3, kayo, Bert? 2, sa mid, 1. Bita image, 3, 2, 1, trapar. Sagad. Ready. Pa lang niya. 1. MP. Okay, habol, pre. Ay, naka. Baka, pre. At R1 R1. R1 daw, pre. 7, 6, 1. Hitable na tayo ah. R1 Dito hitable. wala, ready, 1. Okay, laban nyo lang, boy. Makro. Date na, boss, Jade. Match na. Okay, makro agad. 3, 2, 1, tara, baba. Ready, 1. Gago! Wala man lang nakasunod doon sa una ko sipa, boy. Wala, boy, di kinakancel ako. Nung nauna ko, nakancel din ako. Spoiler, sinipa ako. Okay, pamid. Pamid muna, Nanay ko na saan. Lahat ng namatay, pre, pasok mid. Okay, makro. 3, 2, 1, tara, push. L. R daw. Sagad. Ready, 1. Okay, na-cancel yan, boy. Cancel yan. Sige, laban nyo. Angat agad. Okay, paubos lang. R1 lang, boy. Huwag mo rin, boss, Jade. Galing L2, R2. Ready, Okay, 1? R2 pa, ready, 1. Ay, R2 pala. Sa mid ako. Okay, compress na. Okay, bita MH, boy. Makro, bita MH. Push. Pamid. Wala. L1 na. Nasa labas pa yan.
Ready, Nag-right, one. nag-right. Pinoy. Okay, sagad. Pabiyay agad ako ng ano. So, kayo, boss Jay. Okay, cancel yan, boy. Macro agad. Tingin agad macro, boy. 3, 2, 1, tara baba. To, ready, one. Okay, Tangina, nakaset na yan. second wave. Okay, laban nyo, pre. Salubong nyo, pre. Gago, wag nyo pa formain yung mga brawler nila, pre. Sakalin nyo na agad. Yung mga RFS natin, pre. Bumitaw kayo ng EU. Okay, ready, one. Macro ko, pre. Macro, Pasok ready, na, mid. one. Dulo ba yung portal? Okay, padulo ng portal, ha. Meron pa, ha. Okay, macro. Mid. 3, 2, 1, tara. Image nga, pare. Image nga. Party ko, image par. Pabitaw. Tara, push. R. Ay, gago, nag-miss ako sa RD. Ready, one. Kawawa na yun. Okay, paubasagin niya, pre. Yun ang FS yun. Yo, puta. Okay, Patay ka macro. ka. Hindi, wala din ako. R1. Ano may nag-PPM sa akin? Potang inang yan. Gapang ako, boss Jay. Pa-MH ako pa. Thank you. Okay, bita image nga, boy. 3, 2, 1, tara, push. File. Mid. 3, 2, 1. Ready, one. Gago. Pwede na pala yan. Ina. Fuck. Sorry. Okay, Sige, laban nyo. Nasa mid, boy. Tangina. Saan na yung mid Sayang. ko? Party ko MH tayo, pare. Bunga din. Wala na. Tang boy. May pakuwaabot nga ako ng vape ko dyan. Macro, mid. Pa-imish ako, boy. Ayun na, be. Siya Yung level vape 10 ko din sa na, thank you. Macro, L. Oh. Ready, one. Hindi na nakapot. Pwede na yun, ha? Spoiler, papansin, oh. Gago na sa gitna. Di spoiler daw, boy. Nag-right ka SGMP. Pumasok Okay, ka demo, ah. image. 3, 2, 1. Patayin nyo na yan, pre. Par tayo. Patayin nyo yan, pre. Wala naman yung kwenta, eh. Okay, R. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, one. Pwede na yung iba dyan, pre. Pwede na. Tira. Miss. Ang ina Wala, mo. nag-SP. Bumalik pa kayo. Ganyan lang din pala gagawin nyo. Mga tanga. Macro. Pa-MH tayo, wait lang, sige. Siya ko muna tayo. Macro. 3, 2, 1. Bitaw image, ha. Bitaw. Push. Pamid. Wala. Pael. Sige, L. Ready, one. BA mo. Ready, one. Okay, paano pa? L2 pa. Madami pa dyan, pre. Sagarin nyo L2. Sige, sagarin nyo, pre. Paubos lahat dyan. So, Stingray pre, oh, ayaw nyo pansinin. Grabe naman si Stingray daw, Mr. boy. J. Okay, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready. Ready, one. Kago, miss pa din. Tangina mo, archer pala to. Okay, laban nyo, pre. Laban nyo. Pa-MH tayo, pre. L1. 3, 2, 1. Bita image par. Tara, push. R1. Sige, sagad. Ready. 1. Tang ina mo. Ayop. Sige, sagad, pre. Laban lang. Bobo. Ready, 1. Sige, paubos. 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na iba dyan, ha? Yung Pinoy dyan, ha? Ready, 1. MH ito. Okay, pwede na iba dyan. Yung chill, pre. Sige, bali sa akin ko. Ready, 1. Okay, pre. Siya ba Nico, pre? Lang. Okay, bye. Ready lang, ready, 1. Yung tiwa, pre. Gago ka ba?
Sige, macro. Ano pa? Puli na, ready one. Ina mo ah. Upal ka ba? Ang harap pa eh. Macro, 3, MH, 2, 1, tara push. Mid, check mid, wala. L. Pabiyay nga kay Boss J. Teka, abot mo, te. Labas po Pabiyay sila si ya. Boss J. To, 8, 7, Wait lang, Boss J. 6, Hindi ko pa abot. 5, Ay, okay na. 4, Thank you, te. 3, 2, 1, ready, 1. Baka makapatay pa. Naratratin nyo na skill yung mga bagong pasok, boy. Ito. L2 ha, L2 galing para. Lagi, salpon nyo, L2 galing par. Busin nyo na, paubos na lang. Yung Bea paro, saka yung Yumi. Sa box. Hirap, walang exit lag par. Ba't wala Wala exit eh. lag? Naglalag ako dun pre. Gago. Gago, Singapore 5, okay ah. Macro, 3, 2, 1, tara push. Ulitin mo na lahat ng ano, R1. server boy. R1, ready, 1. Gago, miss ka. Sa tagusan nyo na pre, miss pa yan oh. Tagusan nyo. Gago yung ice. Nagde-deadly 7 One. par. Sige, Tangina, brawler eh. paubos. Nagdag. Di siya Wow, tao. Naglog. Ang ina ng ice par. Nagdan. Ready, 1. Pumasok demo, ah. Sige, 8, 7, Gago. 6, Nagde-deadly 7 gago. 3, 2, 1, ready 1. Tong ino nito mga to. Gago mag-SP na lang kasi kayo. Tang ina nyo, Paribit nga ako, yung boy. mga- Yan, okay. Ano lang kalabanin yung mob sa B3 eh. Pugi ng ina eh. Macro, 3, 2, 1, tra, baba. Left. Upside down, sagad na left. Ano siya, may isip ko na ako. Sagad, ready 1. Itabal. Gago, sarap nun ah. Laban nyo. Sino po nakapatay sa atin? Nakasipa pa yun? Putang Kasi ina. Papay. Patay sa buka natin yun. Baka miss pa siya kanina, boy. Medyo sakit ka konti. Rematch na. Macro. 3, R1 bird. 2, 1. Tara push, R1. Sagad. Gago, bilis ng Archer. Oh. Sagad R1. Ready, 1. Dulo ba ya? Sige, dulo. Sagad nyo, pre. Sagad nyo. Laban nyo. Ready, 1. Gago to. Nakikipagsakalan sa akin, no? Gago ka ba? Poking ina mo. Di spoiler, ah. Yung Lia, pre. Uy, Bobo ayun. may-ari dati niyan. Ay, sorry. Gago. Gogo. MH, 3, 2, 1, tra baba. Pamid, May laser ah. mid, ready, push, 1. Gago! Di kayo nakasipa, boy? Nasipa ako. Tol. Hindi Ayun, namatay yun. yung Tangina nam. na. Nasipa ako na yun. Ah. Oy, dito lang mid, boy. May laser ba? Di ko alam, nawala ata. Trial Nasa na. L par, nasa L. Gago, si Jill Stone nandito. Push Ote, ah. na. 40 pre, 40. Ready, 1. Sige, laban pre. Nakaw lang ako, ah. Gago ka ba? Yung Venom pati Ito yung para. si Boss L2 Kid, nga, wala. L2 nga, macro ko muna. Macro, L2, 3, 2, 1, tara push. Ready, 1. Gago, naubos na. Puta, minabisa pa. Tara, sagad. Ano na? L1 na. L1. Ako nag-SP. Ang Ano kiling oras ko. yan? 40. Pagapang muna kami, Bert. Sige, Gapang. Ay, Wala, sige, image mo dito, Jinsu. Take it. Makukuha to. tara push. Par. Mid. Image ka dyan, Mid. Ako Paying na lang, out. Ready. papasok, mamaya. 1. Ay, gago, di kita nabi. Ay, Boss China. Sorry. Sige, laban nyo pre. Pwede na yan ha. Dikit lang par. Ready, 1. Cancel lang par. Ready, 1. Ready, Revive mo, 2. Jills. Ready, 3. Ready, 4. Ready, Nakuha 5. na. Okay na. Ready, 6. 7. Nakuha na pa. Ready, 1. Ay, nakuha na ba? Bili ka na, Lebs ah. Uy, saan yan? Meron na. Mamaya ako na magpindot. Pasok. Ako, ba't ang gulo naman? 8, 7. Uy, 6, Gapang putang ina nyo. 5, Ang ginawa nyo. 4, 3, 2, 1.
Wait lang, pre. Party ko, pre. Naligaw. Saan kayo Teka lang. galing? Give it MH. Tara baba. Nasa mid, nasa mid. Mid. Gijil, sabol ko, Gil. Makro, mid. Tara, sagad. Ready, 1. Mid lang yun. Patayin nyo yung mga nasa gilid-gilid pre. Nakakancel yan. Cancel lang pa. Ready. 1. Misong puto sino yun. Okay, laban nyo lang boy. Laban nyo lang par. Paubos. Makro. Paribit ako par. Pwede yata yun eh. Ribit ako eh, no? May Pwede. bayad ba yun? Makro. 3, 2, 1. Tara, Mid L. lang, mid. Sagad. Ready, 1. Pasok L, boss J. Yung side. Gago, nag-miss ako boy. 8, 7, 6, 5, 4. Makro ha. 3, Ina mo, na-cancel yung rebate ko. 1. Ready, 1. Okay, sagad. Laban lang. Gago, yung mga archer. Oh, Laban. Ready, 1. Galing L2 boy. Okay, laban nyo. Lang. Naglalag ka ba boy, Jils? Hindi ko alam. Nakatayo ka lang kanina. Ba, Makro. 3, 2, 1. Tara, baba. Bitayin mo siya. Kakagising lang daw, gago. Mid. 4, Dito, Gil, madami. 3, 2, 1. Ready, 1. Gago, pwede na boy. Uy, putang ina mo. Gago. Kinaltukan ako. Okay, laban nyo lang boy. Pinawala sa party. Si Kohi. Wala tayong image, per. Ika, the spoiler boy. Laboy, di spoiler pre. Patayin nyo par. Ako dito lang pag-record. Yung ano mo, abaniko pre. Gago. Bayin nyo agad pre yung abaniko. Di spoiler par. Gago kanina pa yan ah. Tang inang yan. Pag-iisa hindi nyo pinapansin ah. Eh, Ay, sige, napakit. Okay, tira ready, 1. Puta, miss. Okay, nakancel lahat yan paro. Kabina. Okay, laban nyo pre. Salubong. Salubong nyo, balik kayo mid pagkatapos dyan. Okay, balik mid. Lang par, patay ako eh. Ba, MH, Jinsu, meron ka. Gilid ka lang, Koy. Yo. Gilid. Dito ba yun? Yung Kohi boy. Uy, tangina nyo. Asan kayo? Okay, makro, mo sila, boy. Ay, gago. Tara, 3, 2, 1, bita MH. Tara pa. Nambo ko, par. Ready, sagad, 1. Gago, stingray na sipa ko boy. Bis. Gago, nag-miss, par. Okay, sagad nyo, pre. Sagad, sa dulo. Ready, cancel lang ah. Ready, 1. Okay, paubos. Malala, ah. Boy, laban sila niyo, pre. Ready, pabiyay nga to. Galing Arto ah. Okay. Pre, Makro mo pabiyay na. yung boss. Ready, 3, 2, 1, tara, push, par. Galing Arto, par. Ready, 1. Okay, paubos. R1. Arman CDM. daw, 8, 7, 6, 5, Jinsu pa, 4, MH, okay. Ano, 3, FL, Jinsu. 2, Teka, 1. Ready, 1. Sige lang, isilubong ko. Makro. Tingin agad. 3, 2, 1. Tara, baba. Magagaling na EPS natin. Di na nakailangan i-command yung pre, ha. Ready. Baba ulit. Pail. Jinsu. Ready, sagad. Ready, 1. Tang ina mo. Miss, miss ka naman. bobo! Sayang. Sagad sa dulo, pre. Miss ako doon, pre. Ako din. Sayang nga. Okay, laban nyo, par. Sagad lang, pre. Gago. Para mas masarap yung ano, pag sinasagad yan. Timors. Uy, iba yung iniisip mo, tangina mo. Masarap Bigat. yung magkakasipa, tanga. Kaya siya ano? Gayo. Sige, wag na boy. Makro. Magana na nga. Makro muna, wait lang. Ito lang, 3, 2, 1. Pasok ko na ng R-boy. Sige lang. Tara, R, par. Sagad. Dulo, box. Ready, 1. Box muna. Malilikuran tayo, par. Box Spoiler, muna. madadalim yan. Okay, ready. 1. Yung Bea, nakabigay na yan, pre. Uy, gago. Wala akong matutukan. Okay, paubos. So, tara, pa R to, boy.
Parto, 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 parto. Sagad, ready, 1. Sagad, 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 sagad. Sagad, paubos lang, paubos lang, paubos lang. Arto na, arto na, arto na, arto na. Macro na agad, pre. Tingin na agad macro, pre. Tingin lang, tingin lang, tingin lang. Okay, bitaw image par. Above Arto niya. par. 3, 2, 1, tara baba, R1. R1, 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 tara baba. Push. Ay naman, Pamid, nakatapa. pamid, 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 pamid. Ready, 1. Gago. Patay si Bert. Lagi akong miss dun ah. Nung ano, BA ko na hindi pa nila napatay. Okay, mid lang muna tayo, boy. Okay, Uy, yung party gago. ko, pre. Hayaan mo sila magtakbuhan dyan. Banakaw. Okay, macro. 3, 2, Oo. 1. Tara. Dito tayo, pre. Eh, uy, saan na yung image ko, par? Sabay-sabay tayo Ikaw, tatlo Okay, Bert. nagnakaw bitaw. pa. Wala Nice silang, one, raid team. wala silang image. Ayun. Nice one, Ready. raid team. 1. Okay, sagad, pre. Tang ina mo. Isa lang natutukan ng bot. Okay, sa R. Ar. Punta na kayo ng R. Madami sa R. Ayun nyo, takbo kayo ng takbo. Mga kupal. Pasok R tayo, pre. Ang putay pa ako nun. Yung call. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Miss. Gago, saan kanino mix dun? Kanino Meron pa tumira? Uy, yung gilid mo. Miss ako, boy. Ready, 1. Ito ako nga eh. Hindi, pero is doing it. Kay Okay, Bert. cancel par. Ready, 1. Mm. Si ano ha, string ray pre. Gago yung string ray pre. Sakaling mo nga yan. Uy, gago. Nawatay ako, par. Godlike na eh. Ina mo naman. Pareso nga ako pre. Puta, nakaltokan ako dun ah. Pa-cancel. Ina mo, Okay, lumakas Arto ang rebit pa ko. galing. 3, Arto pa galing ha. 2, Marebit ako kay Boss J pa. 1. Ready, 1. Oh, wala yung godlike ko, par. Ang ina ka. Galing pa Arto pre. Paubos Abi na ako. Arto. 8, 7, 6, 5, Oh, box 4, 3, 2, 1. Parang Ready, mamamatay 1. ako, per. Parang mamamatay ako. Ito. Okay, laban nyo pre. Laban nyo pre. Pwede na yan pre ha. Paubos na lang, paubos na lang. Gago, ownage na naman yun. Ready, 1. Spoiler mo. Yung sa Mga tokang. nakakaw, pre. CD pa ako. Wait lang. Hindi ako makanakaw. Wala pa. boy, nakaharang ah. Marto, pre, ready 1. Isagasaan nyo lang nga to, pre. Putang inan to mga to eh. Makulit kayo sa pangkat namin eh. Ako baga naman lumayas na kayo dito sa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kalat, 1, ready 1. Miss, tang ina mo. Sabihin na lang mo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready 1. Gitna pre, pwede na yan. Sila di spoiler boy. Gago sila di spoiler boy. Ay, nako. Okay, laban nyo pa, laban nyo pa. Galing Arto, Patay ako ready 1. sa demo. Putang ina mo, sabi ko na eh. Okay, ready 1, ready 1, ready 1, 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 1. Tang ina mo, daming ano na pag yan, di nyo naubos. Ako sa Ayan pa, Celine gago, nice icy. Nice combo. Sayang, di naman rin si Wahad. Ready 1. So, yung dinamatay mo. Ano mo, gagawa. Goof pala. Pabawi ako. Macro, tingin na macro pre, yung mga sumusunod sa akin. Okay, macro 3, MH 2, 1, tara push. Tatay ako kay Epel pa. Mid, ready, 1. Balik na, pael. Macro ko na agad, Ela, boy. makapal na sa Ela. Sige, 3, 2, 1, tara push. Ready, sagad, 1. Sagad, tornado agad pre sa gitna. Gago, ang dami niya no. Okay, laban par, kabila naman, ready 1. Yung more spray, pa-BA na lang ako. Okay, patay na. CD pa ako dyan. Okay, gitna pa pre. Sila Yung mga na. SG pa, pre. Ready, 1. Okay, yung mga SG pa par. Galing L2. Galing L2 pa pre. Sagad nyo. Tangin yung party ko nandito na oh. Angas nyo pala. Macro. Image. Wala rin image yung isa. 3, Pumasok 2, SG ah. 1, 8.
Wala Eh, yan eh. Repo. 2. MH, tara, baba. Pamid. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Ready, 1. Tangina Miss mo, pa miss din. na naman natutukan. Nag-adjust na, miss pa din. Ano ba naman tong poki ng inang mga to? O, miss lang talaga yung natutukan natin. Poki ng ina kasi itong mga to, puro miss type eh. Kasi nagbigay sa akin, par. Mid. Yeah, Ang pasok ina pa mid. BA nung Linboy. Ako muna yun. Kapalang po. Wala akong Macro agad, pre. nagpapalong. Ako yung bini-A, par. Iba yung natutukan. Okay, 3, 2, 1, tara po, shell. Ready, 1. Ito lang mga kasubs. Go. Okay, na-cancel ko yan, Gino. Laban lang. Laban, par. Cancel, par. Ready, 1. SG. Okay, paubos. Ubos. Tangina nyo. Robo. Gago, magsama-sama na kasi kayo sa isang guild para may laban-laban kayo. Tanginang Saka yan. lang pala yung sekreto sa mistype. Sakalid nyo lang. Okay, macro. 3, 2, 1. Tara mid. Nasa Push. trade Wala na. Rhea. R. Ay, Aldo. L2 pala. Ready. Push. 1. Isang Pa, pre. puta. Okay, sa gitna. R1. Cancel par. Ready. 1. Gago, Ito bas sa ko yan, gilid, par. dami. King ina nyo, mga tulonggis. Laban par. Ready, 1. Yun mo, kahit anong skill, nakakapatay. Gago. Mapa chain kick, ano. Forearms. CD ako, par. Fuck that. Baka mo MH. lang. Shit. Order yung agility boss ko. Pamute ako ng aso, par. Pamit ng ilong nyo. Bambi, Uy, akin grabe yan, kayo tanga. magpunta. Sagad. Wala akong 1 ha, ready. 1. Uy, cancel Gago. ka, tanga. Hindi mo ko kaya, bobo. Tangina mo. Ready, 1. Naman, naka-BA ako. Mga kasubs. Yung lin, pa-BA yung lin, par. Laban nila, Sabanay ko pre. naka-BA na yan, pre. Patayin nyo na lang. Nice one. Ay, puto. Nakuha pa ako. Ang layo naman ng Ready, 1. dinulog sa... Ay na. Na-cancel ko yan, pre. Na-cancel ko yan, gago. What a cancel by me. Poking ina mo, na-combo ako. Hayop na Preso, sword pre. pan yan. Nagpapa-MMR. Thank you. Thank you, Melby. Reso nyo ako. Ayun ka talaga ni Melby dyan. Tangin na mag-reply Yo, talaga yo. sa'yo yan. Sinabi hindi nagdi-discord dyan. Ayaw nyo kayo reso? Okay, gago. Hindi tayo gagalaw dito. Tinatamad ako mag-spacebar. Pare BA ako ah. Pare BA ako ah. Kupal MH, talaga. Chino. Wala nagreso talaga sa akin ah. Tangina nyo ah. Walang MH si Boss Chino, pre, ah. Yung Pabayaw. reso nyo na, par. Pabay. 7 star. R1. Iyak yan, par. Kupal kayo ah. Tingina nyo ah. Macro. R1 Sige, bitaw MH. Sige boy. Boy Penoy. 3, Tigil, sabol ko 2... Sige, tangina. Tugod na, pre. Saan tayo pupunta? Ano ba naman katabi ko? Hindi kinancel. Tangin na ng Jayok sa Archer. Oh. Tingina nyo ah. Saan tayo pupunta, Kasi pre? ako. Ready, 1. Hoy, BIPL, reso mo ako. Tangin na mo. Naalala ko na naman yung ano mo. Scratch mo ah. Reso mo, Sheila. Sayang Right. Wala to si Boss Sheila. Galing Ay Arto. na, SG boy. Galing araw na. Arto. Push. Ready, 1. Tordi. BIPL, lagi na lang kita Inamuran, napanatinipan. Grabe yung puro mo dun eh. Uy! Aray. Sorry, Medyo Gino. magaling ka dun ah. Ano yun? CD reso natin, Boss Ako. Chino. Wala Ano lang ba oh. yun? Buwasan ako. Okay, Grabe yan, ah. compress. Macro. Namatay. Gogo sa yun. Uy, wala, patay. Lebs, likod ko lang, Lebs. L1. R1 pala, R1. Wala Okay, pang Gago, image, boss, pre. Chino, Huwag kita mo ng takbo. Gago tong mga to. Sige, takbo. Wala kayong image dyan. Saan pumasok, Boss Chino? 7, 6, Gago na sa ila ko, boy. Five. Nalot ko pa. Demo. 3, 2, 1. Ready, 1. L1 clashing, nagpapatayan na. Hawak na nila yung leg ng isa't isa. Okay, tara, push. L. Uy, gago. Ano yun? Ay, Pabay po, ako. ingin na mo, na-cancel ko pa. Chat ko lang sa akin si Puchay. Sagad, ready. 1. Gago, miss kayo. Tingnan ito, mayroon. L2 boy.
Gago, miss kayo. Miss ko na kayo. Sige, paubos, paubos. Balik kay L1 pagkaubusan niya na. Ayun na nun ah. Parang mga, yung mga 8, Uy, 7, pagkain. Pagkain. MH. 5, Uy, 7 star. Dami ko yan. 2, 1, ready 1. Wala eh. Kawawa. Sino pumatay sa akin? Nero. Tangina talaga na itong archer na to. Sige, macro. Sige. Bitaw MH. 3, 2, 1, tara push. Tangina kasi ni Sakmadik eh. Hindi ako makapag-focus. Naalala ko na naman yung katukisan niya eh. Ng party natin, par. Sige, sagad. R2, R2, ready 1. Gago, naunahan ako nun ah. Nag-miss eh. Inanong Moon. Mukha kasi sabay SP. Bobong puta. R2 nga boy, yung tiwa pa. Gago, meta kasi yun. Sige, macro. Gago boy. Mukha si SP boy. R2 nga boy, R2, 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 R2. Sunod kayo pre. 3, 2, Oh, 1, bitaw MH gar, bitaw MH, bitaw MH. 3, 2, 1, tara push. 1, 2, 3. Ready, 1. Sagad. Pre yung Yumi. Gago ko, sinasakal mo ako. Ay, Pangit. Go boy, Joe. Macro, Naman macro ko lang par, R1 lang. L1, L1. Oy, Penoy. Sige, 3, 2, Moving L2, 1. moving L2. Bitaw MH par, tara push. Ito, makasimo. L1. hindi na kailangan pa rin. Patay na yun. Makasimo Sagad. pala, walang burot. L2. L2. Nice, nice. Sagad. Pumasok na Sagad. na Yoji, ah. Ready 1. 1. 7. Tara, L1, L1. Pwede na daw L1 pre. Ready 1. Ay, go. Okay, Gusto yung paubos, gray? paubos. Ano yan? Paubos. Ano? Boiler ah. Kay. Tanog na mga kay. Ano yan? Pade mo ah, ready. 1. Gago, na-cancel ko yan. Pisok talaga. Sige, te. Pasuyo to. Thank you. Sting sila oh, gago. Macro, bitaw Wala MH. tayong MH 3, pa. 2, 1, tara baba. Pamid, ready. Sagad, Left na mid. sito. CD. Ready 1. Ayun oh, kay Pixel oh. Back. Par 1. Ito na, R1. 8. Ready. Mo. 1. Naman, hitable na pala. CD ako dyan. Abaniko pre, pabeya agad. Yung beya. Macro. May R2 ba? Meron. Ano ko na sila ko Macro, pa? 3, 2, 1, tara R2. Wala na, nag-SP na. R2. Marami. R2, tara, sagad. Ready, 1. Kakaunahan. Gago, na-cancel ko yan boy ah. Sagad nyo. Macro. Okay, pabita MH. CD ako, te. Sige, Three. tapos mo lang. 2, 1. Macro ko. Sige. Macro. L2 tayo pre, baba Hitable mid, na. tara push. Hitable na tayo, gago. Marami ba doon? Oo, pre. Sige, okay lang. 2 parte lang. Tapar, ready, 1. Gogo. Hindi ako sumito. Nag-SP. Uy, gago. Ay, gago yung Yumi par. Di nyo binibi. Ang Gago. pinapag-SPhan tong mga Kaya, to. L1. Sige, L1. Ayun yung Kasalanan pa PA. namin bubuka ah. Sige, pasok L1. Ang ina, ba't nagtatakbuhan yun? Ay, lumaban. Patay ka tuloy. Di kayo lumalaban, ah. 8, 7, 6, Ribit. Five, Teka. Ka-action pa dyan. 2, 1. Ready, 1. Pwede na iba dyan ha. Yung iba dyan pre, nasa gitna. Pwede na dyan. Bagay na ba? Yung runs oh. Ready, gitna. 1. Gago. Tang ina nyo ha. Utang Ina ina. nyo, ba't pinubugbog nyo yan? Okay, ina nyo ha. Dalawa ang putang. Naka-cancel ang puta. Ready, 1. String ray. Naka-cancel ako. Tang ina mo, Pate. Tang ina ng galing ng combo nun ah. Ang inang fate talaga yun. Lalaki. 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid. Ang ina, hindi na pa si change gender. Meta kasi yan, boy. Ay, naku, combo Ready, na. 1. Patay si Alex. Pang. Yes, agad. Nice one.
Sagad nyo, pre. Nandito na ako sa gitna. O, gago. Ubus na to, pre. Ready. Cancel lang. 1. Tanga ka ba? Miss Ay, ka walang sa akin. image dito, Joey. O, image mo Galing ta. pa R2, ha. Kawawa Ready. to, ita. 1. Gago, galing Patay pa. tuloy kami. Okay, paubos. R2, pre. Galing pa R2, pre. Labanan nyo, gago. Ready, 1. Gago, nag-revive ako. Paubos. R2 pa, pre. Galing pa R2. Ano, sa harap nyo? Galing R2, pre. Galing R2. Ready, 1. Sino, pinasok ko Push nang nga, pre. matay ka. Push nga, macro ko nga, Pasok pre. mo lang ako, Ready, per. 1. Pasok na nga lang ako, per. Yung ano, atin pala yun. Stingray, oh. Iga. R1, ay ano lang R1 lang Ready, Akyat ba 1. Gago! Di na ako. Oo, kain lang. Habibi. Patay Ayaw mo, lagi. yun. Gago. Hila! Hila! What the fuck you doing, guys? Baso Carbos, China. May scratch hit pa ako dito. R. OIP mid. Hila. Game. Ito MH. 3, 2, 1, tara, push. L1 Bert. Mid. Ready. Mid muna tayo, par. Ready. 1. Naku. Iwag na lang. Ano naman, cancel tayo. Sige, par. Nakancel ko din yung ano Oh, nila harap. gago. Gago, angatin nyo na, Patay pre. ako. Pre, angatin nyo na, pre. Gusto nyo, warrior na kami dito. Ay, gago. Pre, likod. angatin nyo na, pre. Gago, madami Nalikuran na, pre. pa kayo. Umangat na kasi Yeah. kayo, pre. Hindi, inaano. Tangina nyo, pinain nyo na lahat ng member natin, par. Ay, gago. Ay. Okay, laban nyo, pre. Ang ina yun. Namatay ako ah. Oo, ah. Paribit nga kami, boy. CD ako, sino pwede magbitaw? Macro. Na. Okay, bitaw nga MH boy. Macro ko. Macro. 3, 2, 1, tra. L1. R1 Bert Okay, dito mo tayo. R2 pa-R2 sila. Kakapasok lang Bert. Venue na to, pre, oh. Tara, macro. 3, 2, 1, tra, push. Paano Go, tayo? Ilan. R1. Tatlo na lang bigay pag 8K. Ready. 1. Ito, nagliko ano. Sayang, naunahan ko yung save, no? Wala, nakakuha ako. Konti. Nawa ko pala. Ready. Cancel lang, pre. Pa-R2. Ready, 1. Gago. Gago, niluwa. Ay, Gago, kumuha may pala. utik pala, di ko nakita, pre. Pasok, R. Bulunan, par. Gago, palis kayo kay Beppo boy. Ginagalingan na. Seryoso na siya mag-run. 6, 5, 4. Pasok, R, ha. Gago, Boss J seryoso. pa na, di siya. Ano Ah, mag-run? Bert. Huwag mo nga. Si Boss Ano J, yan, boy? pre. Macro. Pull dito, pre. Macro, Pre, MH Josh. na, boy. Huwag na, nagbago na isip Medyo ko. si Boss J, thank you pasali. Pa-mid. Mid. Huwag na dyan. Tiyaan mo na sila dyan. L1. Ready. Sagad. 1. Ako, di pa ako nag-join. Si Romel, Patay patay na niyo naman, si combo Romel. na naman. Tangina Okay, sa patay amin. nyo yung ano. Galing pa L2 pa, pre. L2 pa. Ano na Sige, ako, Jules, puntahan nyo L2, pre. Bitaw MH par, yung party ko. Ah! Ayaw nyo? Hindi, putang ina. Sugudin ko na to wala MH. Ready, 1. Ina nun. Okay, Ano sagad. Pasok ka lang, boss. Likod Shan. Hagdan na. Yeah. Tara, Shan. Ready, 1. Butang na mo. Okay, Ito ba yun? L2, ubusin nyo dyan. 4 seconds pa. Uy, si Pate. Gago. Uy, wait. Fuck. MS mo na dito, te, para makapalag sila. MH nga, boy. Ayun na. Eh, pangit ah. 1. Uy. Ito na. Pumasok kay SG, pre, ha. Boy Lamang Tulis, tayo Boy dun, Tulis. 7, Naunahan na ata ako nun, Hi, Wala Bert. akong MH, eh. 4. Sa L1. Hitable niya ang SG, pre, ha. Salubong ako, pre. CD, ano ko, Gilles. Macro. Dikit nga muna, boy. Party ka, boy. Pa-MH tayo, boy. Eh, pakit ulit ah. Ready, Ino 1. Ang ano mo, Tangina no. Pinabot Ina talaga? L2 SG. Pero wala ba tayo MH, boy? Para dami. Yung di spoiler Ready, 1. Ano mo, Kel? Ito, patayin na to si Diwata, Kel. Si Diwata. Wala pa rin tayo ako. MH, boy. Uy, gago mo nag-PU.
Sino yun? Potang. Tara, baba nga, boy. Miss. Ang lagkit mo. Nasa R1, Bert. Nasa R1. Uy, Ready, tangina one. nila yung daputs, oh. Gumagapang, oh. Gago. Di namatay yun. Miss. Sagad nyo, pre. Sagad nyo. Gago. Si Luna Puts, oh. Uy, Per, Pa, yung Reso, dami. nasa tabi mo ako. Oh. Gago, Uy, si Per, patay si yung dami Jess, mo, par. Per. R1. Binigay ko muna yung abaniko. Ayoko, Reso na yung tata. Ako, binigay ko yung abaniko, pre. Gago, patay si Jill. Siya lang ang nireso ko. Gago, parte ko muna, Abaniko, ha. Nandiyan lang sa gitna, Mga oh. pala. Sir, boss. par. Ayos, ta. Ako muna. Basic. Pero yung dami mo, wag mo itakbo. Tangina mo, hirap pa tayo. Macro. Pa-MH ako yan. Ano ba yan? Galing R2, pre. Ready, one. Tangina ng puta. Ang gago, eh. Papatay ko, takbo na takbo. Macro. Tingin agad, pre. Macro nga. Yung party ko, pre. Yung EPS ko, pre. Dikit lang lagi, par. Pagka-clash, siwalay kayo, pre. 3, 2, 1, tara, baba. Tingin kayo lagi sa MH, par. Back. File 1. Pag mawawala na, pre, bitaw nyo na. Pag nagmamakro kayo, dikit agad ako. Dikit kayo, pre, yung party ko. Ready, one. Johnny Cutie. Mistake Level ang FLT, di po. ko naabot yan. L2. Eto na, pushing. Sige, naunahan yan. Gago! Naunahan na yun, eh. Matay pa ako dun. Bigyan mo ang tanga. Gago yung sordi. Ay, nireso kita, scratch it. Ako lang MH FLT. Box. Kakapasok lang, pre. Demo. Patay ako, gago. Ako, umalas-kalas na yan, ha. Baka hitable na. Oy, P, May paparaket, ah. Makro ko muna, pre. Makro ko kayo muna. Pa-MH muna. 3, 2, 1. Tara, push nyo na. Ready, one. Tayo, Okay, Ben. na-push na yan, pre. Cancel na lahat yan, oh. Baba na kayo. 8, Spoiler, 7, likod niya. 6, 5. Oh, likod. Balik daw. 4. Hitable na yan, ha. Hitable na Sige, yan, ha. abaniko. Sige, patay na. Angat na. Ready, one. Hitable na yan lahat, pre, ha. Yung ano, nasa gilid, oh. Katabi ni Chino, pre. Sabi ba si Boss Chino? Anong palos? Puki ng ina mo. Palos ka ba? Kaltukan kita, eh. Paano nga ako, pre? Reso? CD ako, te, ha. Jinso, meron ka? Bitaw lang. CD ah. Wala. Putang ina. Lagi na lang ako hindi nare-reso. Tapos lahat kayo nare-reso. Putang inang yan. So, kasalanan Pag yung pa Per, namin, boss. BM mo yan, pwede. Habulin natin, pero Sink yung tatlo dun, ha. Boy, Ako mid. ko lang. ito BM mo to, pero Lang, pre. Nagbano lang ako. 3, 2, 1. Tara, baba. Naman, kala ko lag ka, Jill. Bilis nun, no? Mid. Ready. Sagad. 1. Tangina, Cancel miss full. ko natira ko. Ulong namatay ang puta. Reso nga, boy. Compress nga, pre, rematch tayo, pre. Akit Ready, 1. Puta. ito tayo jumper, mamamatay tayo. Boy, Per, yung dami mo, wag mo itakbo. Tangin na dyan, tama to. Macro. 3, 2, 1. Tara. Dali na sa MF yung dami ko. Balik. Dali ST. L1. L1. Macro. Tingin. Push. Nauubos yung Sige, force siya ng putang, grabe ng makbo. 1. Gago. Naunahan na yan, pre, ha? Sagad nyo. Balik mo dito sa entrance yun, Per. Maya, L1. load ako sa MF. Flashing na ba, MF, par? Ando yung SG. Nagdidep. Macro ko nga, pre. Macro ko nga. Sige. Patayin nyo yung Mark T, no? 3, Nagdiday pang 2, puta. 1. MH par. Wait, ter. Pasok, ter. 8, 7, 6, 5, 4. MH. 3, Si Bea naka-Bea na, pre, si 1. Bea. Ready, 1. Ay, no. Okay. Sige, laban nyo, pre. Yung Jans, pre. Tornado na. pa. Ready, 1. Sige, paubos lang. Compress agad. Patay ko yung Leo, bobo. Ano. Linaw. Sige, 3, 2, 1. Bitaw MH nga, boy. Macro. Sa MF 3, sila po siya eh. 2, 1. Tara, push. Ano nga tayo, pre? Andun yung mga kalaban. MF na Demo. tayo. Dalawang party na sa MF.
Sino? Relight speed kayo, boy. Andun din yung SG. OP Pinoy eh. Makro. Tara push. Gago, naubos yung ice cream ko, par. Putang na, naka-HP. Medyo may HP na lang ako. Sagad. Ready. 1. Likod, Mari. Okay, naunahan na yan, pre. Basag na. Pasok, pre. Pasok. Ready. Sagad lang ha. Cancel lang lahat, pre. Ready. 1. Ote mo, Lebs. Para Wag. maliwasan Sige, na. makro. Di Tingin mo agad, marunong, boy. eh. Tingin agad, boy. Okay, bitaw yung image, boy. Bitaw. Gago, may mabal mo. Makro. Oy, Penoy. Hello? Pemich. Wala, Patay isa tayo yun. dito, Mari. Susagal siya. Revive nga kayo, pre. Revive kayo. Pasok kayo, R1. 3, 2, 1. Tara, push. R1. Takbo. Spoiler tsaka Oy, Penoy. Jinsu, pati Basta mo wait, sa bid kayo. ako, per. RR. Ready, 1. Doon ako. Gago. Sige, Ba't sige. Nabay ko na, Ayun na, huwag pre. muna. Per, nasaan na, Per? Okay, sagad, pre. Sa MF pa, nakahiga. Si Boss Chino. Asa ba sila, per? Ready, 1. Wala na tao sa MF. Yes, ha? Tara. Makro. Oh, patay ako. R1. Per, L1 nakatapak. Yeah. Pasok R1 ha. 3, 2, 1. MH nga, par. Putang ina, wala na member dito ah. Arwan na pumasok ng Arwan. Di spoiler bin. R1 daw, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Ready, 1. Gago. Miss. Sabihin ko Okay, din ba laban yan? niyo, pre. Si Abanay ko, pre. Nakabiyay na to, pre. Papatayin na lang. Salamat. Okay, makro. Boss J, dikit mo. Ano? Wala Patay na. si Boss J, pre. Ina Dikit nyo, konti, pre. Makro. Okay, bitay MH lahat, par. 3, 2, 1. Tara, baba. L1. L1, OG, boy. mag-OT. L1. Ano mo nalaman? Spy ka ba? Sagad, ready, 1. L2 muna, pre. Gago, puking ina to. Mistype to. Ang ina, bobo ni Okay, Marco. box na lahat, par. Ready, 1. Tangina mo, nagkaroon tuloy ako ng isang death. Okay, laban nyo, pre. Ready. Cancel lang, pre. Cancel. Ready, 42. 1. Pindot 42. Bilang palabas Saan kayo, mo sa Bert? kanila. Saan kayo, Bert? L1. Sorry, Lebs. Turners, pasok. Ready, 1. Gago, sino na naman? Pre, patayin nyo, pre. Pagpapatayin nyo, pre. Ubusin Teres ako, boss, nyo. Ayoko, per. Gago, walang ano yan, oh. May putsa na yung MF. Turners. Gin bulag, pre. Gin bulag, oh, gago. Inaari patayin yung isang tao, par. Kamaingid yung per. Puking ina mo. Pupunta ng MF, eh. Di pa naman tayo paangat ng MF, eh. Per, ayos tayo, per. Si damage ko pa, naka-cancel. Ang ina ng ginbulag. Per, nagre-report lang eh. Tangina neto ni Per. Sagad. Sabihin, Puts, putang ina mo, pupuntahan yan, eh. Walang Sorry. susunod sa akin, eh. Ay, bakit, boy? Oh, sorry ka, Per. Makro. Sorry. Pasok ako sa L, per. Ayun na, oy, Pinoy boy. Dito lang, makro ko lang, pre. Ready, 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1. Per, Pasok lang, sorry boss ka, Chino Per. sa L lang. Gago, okay. Laban nyo. Basag yan, pre. Babayin nyo. Sige, babayin nyo lahat, pre. Baba na. Sige, MH mo dyan, te. MH mo dyan, te. Baba. Ako dun sa dalawa. Sige, laban nyo lang, pre. Pamid nga lahat, pre. Compress tayo sa mid lahat, boy. Mid na kayo lahat, boy. Ano oras mo? May nag-OT, di ba? Ay, hindi. Wala. Namatay na. Makro ko. Sige, mid nga muna lahat, boy. Mid muna tayo lahat, boy. 3, 2, 1, tara push, boy. Hi. Hi, Bert. R1, ready. Sagad, 1. Sayang. Ina mo? Na-IC ako, boy. Wag lang, nakaliban. Cancel par, sagad dulo ready, 1. Ay, tangan, hindi ako nakangat. Papa. Nakabigay kasi ako. Nireso ko ta, Jils. Wag, gago Sagad, pre. Gago ka din. Nireso ko na nga eh. Tangina Walang na BA, ito. gagi. Putang mo, String BA Ray, mo. ready, 1. Tangina na ito, nagbumuro. Pregnant tayo. Gago, walang BA ito. Parto pa, pre. Meron pa sila, Edge. Baka di makalaban, eh.
Ako muna Mga kalaban yan, ang dami niya kasama dun eh. Makro. Nakabang tiwala sa heater mo, ta? Eh, ganyan pala kababatingin mo kay Gills eh. Pinamaliit mo siya, boy. Okay, bita MH par 3, 2, 1, tara baba. L1, Bert. Siya nawala. Okay. Sagad L1 boy ah. Fresh pati. Sagad. Ay, Ready, gago yung 1. medalyo. Makakat ka. Okay, na-cancel ko yan boy. So, Okay, ano, laban lang pre, Makro. Ready, 1. Ang ina nun, napatay pa ako nun. Trabaho. Pre, Mr. J, pre. Sagad pre. Umangat na kayo Gagi, pre. ilan lang Gago, pala ang dami tayo ka dyan, dito. oh. Sila tiwa pa oh. Wala na pala tayong... Saan ka, ano natin, kampi natin? Pasok ka, boss J. Nandito ako sa bungad. L1, Ayan, L1, L1, L1. Iniwan kayo ng kaalyansa niyo, boy. Ayan pa. Ready, 1. Yung wait, oh. Makro. Oh, 3, 2, 1, tara pa mid. Mid. Ginamo. Dapain na ako. Ready, 1. Okay, nakancel pa par. Tirahin nyo na. Baka matira pa na iba yan, ha? 1. Bago tilas mo Yumi, naman. pre. Okay, Makro. Yung archer, oh, biyahin nyo na agad. Nakaiwa ko. Tingin na Makro, pre. Tingin na Makro. Pa MH par CD ako. Okay lang yung ano eh. Laser tayo, ha? 3, 2, MH, 1, tara. Parang nga muna. 9 minutes pre. Okay, R2. Wala tayo Huli. nakikita ang kalaban dito. Gago. Brought to you by... For light speed. Ang na puro bundle siya nasa Ang top. dagdag. Ito na. 3, 2, 1, tara push. Ay, wala na. Ready, 1. Agad, ha? Ang ina. Hello, ito na kami. Tangina mo. Ang dami natin dun, ah. Tayo na naman. Tangina Paubos. naman yan. Sumigaw na. Okay, ubusin nyo, pre. Ina mo, namatay ako. Ubus lang. Sabi ako kay Jules, par. Kaya na Ay, pala. gago. Piyo ako, Laban nyo pa, par. Laban nyo pa, par. Yung mga archer dyan, par, oh. Biyahin nyo na lang. Thank you, X. Okay, revive lahat ng namatay, pre, ha? Revive kayo lahat ng namatay. Pasokar lahat ng namatay, pre. Pasokar lahat ng namatay, boy. Wave ba namin to, boy? O bababa kami? Baba kayo kung ano. R3 kayo, Tara, R3 kayo. R3 lahat, boy. L1, oy, Pinoy ah. Inok dyan. R3, ready, 1? Gago ah, may nocturnals pala. Okay, reson dyan, pre. MH nga, boy. Walang... Lahat ng namatay, pre. Mag-revive kayo. Punta ng R1. Tara, push. R2, R3. R3 may ano to? Demo. Ng nocturnals yun ah. Annoying ta. Okay, laban nyo dyan, pre. Ready, 1. Tago. Biyahin nyo agad, boy. Boss J, boss J, boss J. Res 1. Hello, boss R3 J. na. Pre, R3 muna, Macro. Huwag nyo na ilur po. King ina, purta nga. Okay na, 3, 2, 1. MH nga, boy. MH. Macro, 3, 2, 1. Tara, pa-MF tayo, ah. MF tayo, boy. MF na. Bawas natin to, ha. Ready, 1. Okay, naunahan yan, boy. Sagad, gago. Di puta. Okay, laban nyo. Par, pumasok na kayo, gago. Mag-re-reset tayo. Ayun po. Okay, pasok ka na, R. Agad. Pre, sumabay na kayo, pre. 7 minutes pareho. 8. Okay, pre. R. 3. Nare. Wala pa rin 24. nakasunod, ah. 24 ah. Nare. Wala pa rin. Ready, 1. Gago, wala pa rin nakasunod, ah. Tayo lang dito, boy. Okay nang ina. SP na, boy! Ready, 1. Wala pa din? Ayaw nyo talaga? Okay, poking ina nyo. Pakyo kayo. Okay, bita MH. Tara, R2. Kaya ito si Kuya Diyos. Inubos. Diretso, ah. Ano yun? Lips. Asan ka? Sa likod mo. Sagad, ready. 1. Okay, sagad. Laban, pre, laban. Okay, paubos, pre. Party lang natin Gago. dun. Putang ina, party lang namin nandito. Tang ina nyo.
SB ko muna. SP nyo nga lahat, boy. SP nyo lahat, boy. SP kayo lahat, poking ina nyo. Ipagkikik ko kayo lahat sa Discord, poking ina nyo. Puro kayong Ay, bida-bida, puro naman kayong Pamela. mga tanga. Poking ina nyo. Wala, huwag na kayo pumasok muna, pre. Wala pang ano command. Pasokar. Kikik ko kayo lahat sa guild, poking kayo pagpapatay namin dyan eh. Poking ina nyo eh. Okay, bitaw MH. Macro. Dikit agad. Macro. Galaw. Hoy! Wala pa rin MH yan, boy. 3, 2, 1, tara push. Putang ina, unti pa din ah. 1. Dami nagagala, boy. Isa na ako doon. Pagkikik mo ay, putang ina, asan ba yung archer dito, pre? Wala bang ano dito yan yung archer? Wala dito sa Discord. May sarili Okay, silang Macro. Discord. Sagad. Ready, 1. Gago, may isa ka. Okay, napasok na to, boy ah. Pasukin nyo, pre. Deadly save. Ah, ina yan, party lang natin. Okay na. Dalawang party lang pumapasok. Marami nga nagagala. Isa na nga ako doon. Basag, Bert, basag. At least ako inamin Okay, ko. pasok ka nga, boy. Inamin mo. Basag MF, Bert, ha. Okay, pasok R. Basta rito, boy, ah. Sabay na ako. Gago. Okay, bitaw MH, boy. Malubong demo, per. Sila, party nila Gino nandito. Tara, push. Dalawang party nagagala. Huwag ka na mag-revive, boss J. Paiwan isang FS par, Jinso, MH mo sila par. Oo, dito ako. Okay, sagad Pagod, MF to ah. Ready, 1. Pasok na, pre, pasok na. Pasok, pre. Gago yung OT ah. Patay. Patay na. Salpa ka mo, boy. Yung Ayun tiba ka la. na, ready, 1. Pasok na kayo dito. Ay, nako. Ayoko na. Dito na ako sa loob, par. Tama na pasaway. Tuloy. Kick ba? Sabi lang. Pagka 3 minutes, pre, sino nasa labas si kick mo nga, boy. Lahat ng wala dito, pre, sa MF, pre, ah. Kick mo. Pa-rebay kami, boy. 50. Per, dito na tayo, per. Ayun na, oh. MH ko Okay, pa. ready lang, ah. Pwesto kayo, pre. Kasabay, Huwag kayo Gago, wag yung lumalim. atpasan. 80. Huwag kayo lumalim, pre, dito, oh. Sige pa. Ready, ah. Pabasag na yan, pre. Pabasag Okay, ka. ready lang. Putang ina, ready, 1. Gago! Yung empor. Walo. Okay, revive, ano lang, ay, Lo- reso lo- lang. Nag-aatratan yung mga tropa. Dito na tayo sa loob, par. Huwag na yung lumabas. Ulul, tangina mo. Gusto mo ikaw lang. Ayop na to. Wala. Gagawin dito ako Wala sa naman Lovell. gusto. Dito ako sa gate, na tayo. Si Jacob. lang. Vlog din ako, eh. Party ako, boy. Ay na, R3 na sila. R3 na. Party, Bert. Wala, boy, pull dito, boy. R3 nyo ako. Tepor ko to. Tangina nyo. Ano? O, tangina niya, pumasok kayo dito, tapos nanggugulo kayo dyan sa mid. Poking ina nyo. Oo. Ito na. Oh. Ready lang, ah. Ano, ready. Ready lang, R1. Okay. Ready lang, sipa lang dyan, pre. Sipa. Huwag yung labasin, ah. Tangina Yung mga brawler dyan, ah. Yung... Gayaan nyo yung mga archer dyan, pre. Nagmi-mission sila. Huwag na kayo mag-reso muna ng kalaban, pre. Ayun na, ready, 1. Galing Okay, mo, ubus Bert. yan, pre. Back. Sana. Baste! Ayan, papara. Ready, 1.
Hindi, nakancel yan, nakancel lahat yan, boy. Nakancel lahat yan, gago. Gago, sinigaw ako. Balik na. Balik. 15 seconds, pre. Okay, compress sa macro ka, pre. Papa-image tayo. Lalabasin na natin. Okay, 3, 2, 1. Bita image, boy. Nocturnals ha. Ako makapal yan. 3, 2, 1. Tara. Salpok sa SG, boy. 1. Nasa arata, ah. Okay, kanya-kanya tayo, boy. Di kaya ba yan, Ito, Jill? Nocturnals, pre. O sa R3. R3, pre. Ready, push. 1. Again, Gago. Tatulak tayo. Namatay gago. Putang R3, ina mo. pre. R3. Marami puts, pre. R3. R3 Nocturnal, so ayaw nyo? Gago na ubus tayo, Bert. Bobo mo, Bert. Gago, nasipa ako yan, pre. Putang ina. Tara. Nice, boy. Wala Salamat tayo. sa mga sumunod. MH dito, R1, saan na kayo? Tang na nagalit na yung dalawa. Eto. Image. Bay. Hindi mo na, Jill. Gago. Wala nga ba? 10 seconds pa. Oh, putang Ina mo, gago. Pwede pa yan, Tayo gago. nga Gago. Abot pa yan, par. Kaya ka. Kaya pa yan, gago. I-dep nyo yan, boy, ah. Image Gago, mo. boy, i-dep nyo yan. Mamakuha nila. Gago. Ay, gago. Bumili kasing CD yun, boss. Sayang naman kung di gagamitin.